भुकरा रहबी हम गाइस मान उठी हाय कर दियो नाइ ना म हाय करबिनी लो मा मते लज्जा लागुची नाइ लज्जा लाउची आउ सो गाइस सकाळ सकाळ उठी गाधई फ्रेश है तो आइने बेपार जाइथांदी यार कि बेपार गलिनी ये मैडम ना पानी बोई पानी ताडे हेल्प कर गल तो सकाळ यार एने टाइम बाजी गला 8टा तो सेठी वो यार रोसई सरी साग बाछुची तो नमस्कार भाई भौणी पुणी आपन गोटे नुआ वीडियो स्वागत आशा करते आप बहुत भल थे मु भी बहुत भल अच्छी आठी तुम्हें पूजन करबे आनंदे कहला आ तक जलखिया नहीं दा जलखिया जलखिया खाएगा क्या तुम चाह टे गरम कर हेलो बर्तमान चली ओजन कौन कहाँ से किसी कहनी आगे रही तो रही जाओ खरा शनिवार दिन बहुत सार को बंद होची भाई आगे काली के आबू गुरुवार आइबू शनिवार आइबू रविवार आइबू कोई कोई भंडो ताको कह दे तो शनिवार दिन सकाळ एडी के आइ दिन से जाओ आज्ञा सारे जा जोली खानी के आइबो मो पाई चॉप आए नमुता ताको दे दियो न बुझला कोन आइबो पैसा तमे तो इनकम करछ म कोन इनकम करछि की आ इनकम कोन खात भाई के खाइबिनी की एटा देखिछु ना देखिछि वीडियो तो वीडियो एने टिके पीवा चाह आ रोटी रुटी ना केक केक ना केक सेटा केक कमेंट बॉक्स रो समस्त पचार सेटा रुटी केक कमेंट बॉक्स रे के कहबे ना कहबेनी कहबे सो गाइस फाइनली जन कस्टमर फोन आसला तापाई सामान नहीं देइथिली तो आसला बेले बाटरे देखली यार जेहेतु आंब गछ तो टिके अटकी गली मु आंब यार छुआ गुड़ाक गदा गदा गोटे आंब पाइली छुआ गुड़ाक गदा हो जेहेतु मुझे गाँ को 2 दिन है बेपार को जाई नथी तो कस्टमर जो फोन करे तापाई सामान नहीं देती तो गाड़ी से थुआला एठी यार देखो छुआ गुड़ा के गदा होती आंब पाई तो मु आसी अटकी गली टी आंब ना या खाए या न खाए टी आंब गछ देखिले मु अटकी जाए केते आंब पाइल आंब मेला नहीं 3टा पिला गुड़ाक यार छुआ गुड़ाक गदा हो तो मु गोटे पाइली यार आंब खाए या न खाए किंतु गछ मूल आसिक आंब नवाटा मत बहुत खुशी लगे तो सामान दे दी आसिली आसला बेले देखिले रास्तार टे अटकी गले आ बाकी छुआ मैंने यार लगी पड़ते आंब केत आईच मो टिके लाइल कहीं आयुष एति मो आयुष को बाहाबी हैं है ना थाऊ बाहाबी मो बाहाबी ए कि धाउछन् रे बापा ए ए बापा छुआ जा किस दौड़ आंब गोटे पड़ा माने कौ भाया दौड़ फाइनाली यार रास्तार गला अटकी गली छुआ मैंने तो बहुत गदा होती आंब पाइबनी पड़े भी आंब पाइबनी से जो भाया दौड़ आंब पाइबनी तो ये जी चलो बाबा फोन करते बाबा को गाड़ी जेहेतु उठुनी आज जेहेतु बस जाइनी बस रे सामान ना तो बाबा जी हम से नहीं आसते तथापि गाड़ी से उठनी बाबा फोन करते गाड़ी उठबनी बस ना आसबू बोली कहते अधा रास्ता को तो रास्ता को मुझे है मो गाड़ी ये थुआई मो कस्टमर को भी सामान दे दी आसी गोटे आंब पाई छुआ गुड़ाक अच्छा भावुँ एने पलैबी बाबा पाखक तापर आसबि 2 पहर को कारण 2 पहर को आसिले
दीपरକୁ ଆସିବି दीपरକୁ ଆସିଲେ କେହି ନଥିବେ ତ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥାଏ ଗଛ ମୂଳକୁ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ମୋର ଚାଲ ଏଇନେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆସିକି ଖାଇକି ଆଉ ଆସିବୁ ଭାବୁଛି ଆସିବି ଏଠିକି ମାନେ 12ଟା 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ ଆସିବି ଭାବୁଛି ଏଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ୟାର ଯେଉଁଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଡ଼ି ଉଠିକି କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆମ୍ବ ତ ଦେଖିବା ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଏଇନେ ବାଜିଛି ସମୟ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ନ ସରି ୟାର 12ଟା ତ ଆମେ ଏଇନେ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁ ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ ଦେଖ ସିଲା ଏ ଦେଖ ଯା ପଡ଼ିଲା ଯା ନେଇକି ଯା ତ ଆମ୍ବ ଏଇନେ ଖରା ବେଳଟାରେ ଆମେ ହଁ ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପିଲା ଗୋଟେ ଦେବନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖାଯାଉନି କି କେଉଁଠି ପଲା ଦେଖିପାରୁନୁ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ ତ ଏଇନେ ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପେଟେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛୁ ହଁ ପାଇଲୁ ତ ଆମ୍ବ ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖାଉଛୁ ଆମ୍ବ ଯେ ଏ ଆଣେ 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 ଆ ଆ ଆ କେତେ ଆମ୍ବ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆର 12 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ଆସିଛୁ ନ ଶୋଇକି ନ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସାମାନ ସବୁ ସଜେଇଦେଲୁ ଅଟୋରେ ବି ସାମାନ ଆସିଥିଲା ତ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ତ ଏଇନେ ପଳେଇବୁ ଟିକେ ନାକୁ ରହିକି ଛୁଆ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ଯାକ କେତେ ଛୁଆ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ୟାର ପଳେଇଲେଣି ଆଉ 2ଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଖାଇଦେ ଇଏ ଜଗୁଛି ୟାର ଗଛ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଇବାକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମା ଲୋକି ମିଠା ସତରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛ ବହୁତ ଖୁସି ସତରେ ୟାର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ଖାଇବ ୟାର ଶୋଇବ ଇଏ କାହିଁ ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିବ ସେଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଏଇନେ ଦେଖିବା ହଁ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ୟାର ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଶାଶୁମା ଘରେ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଶାଶୁମା ସହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ କାରଣ ଭୋଜି ଲାଗିଛି ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଆସୁ ଏଠିକି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଥିଲା ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା ନାଇଁ କି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା ଆଜି ଶାଶୁମା କ'ଣ ରଖିବେ ଟିକେ ତ ତାଙ୍କ ସହ ଟିକେ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭାଉଜ ୟାର ଭାଉଜ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ କ'ଣ ମୁହଁ ଗୁଡ଼ି ଆରେ ଭାଉଜ କିଛି ନାହିଁ ମୁହଁଟା କାଢ଼ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆମ ଗାଇସ୍ ମାନେ ଭାଉଜ ଖାଲି ହାତରେ ଖାଲି ବଡ଼ ଆଳୁ 30 ଭାଉଜ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋଟ୍ 30 ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋଟ୍ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି କଷ୍ଟମର ଆସିଲେଣି ଆଉ ଏଠି ଭାଉଜ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାଉଜ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ସବୁ କଷ୍ଟମର ଆମର ମାନେ ଗାଈ ହଁ କାଢ଼େ ହଁ କହ ମମି କହ ଗାଈସ୍ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଭାଉଜକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ହେଉଥିଲେ ହଁ କାଢ଼େ କହ ମମି କାଢ଼େ କହ ହଁ କହ ତ ସେଠି ଗାଡ଼ି ଥାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେବା ଏତେ ବଡ଼ ଲୋଟ୍ଟେ ଆଣିଦେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ବେପାର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଫେଞ୍ଜ କିଛି ନାହିଁ ଭାଉଜ ହଁ କ'ଣ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ହଁ ତମକୁ ଆଉ ଖରାପ କାଢ଼ ମମିର କାଢ଼ରେ ମୁହଁଟା କାଢ଼ରେ ସେଠି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଦେଇଛି ତ ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କ ହାତରେ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋଟ୍ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ଆଉ ଲୋଟ୍ କିଏ ନେଇଯିବେ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ ଚେହେରା ଗୋଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳେ ଦେଖିଲେ କେହି ପଳେଇ ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା କାରଣ ଯେହେତୁ ବେପାର କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ଭାଉଜ ନେଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ଦେଇଛି ନା ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରିଦେବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଟମାଟୋ ନେ ଆଳୁ 10 ଟଙ୍କାର କଷ୍ଟମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କଷ୍ଟମର କ'ଣ ଚେହେରା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେଇଯାଇଛି କି ତ କଷ୍ଟମର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି କଷ୍ଟମରକୁ ବିଦାୟ କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା
मु आसी पहुँच जाइए बेलपड़ा रे कौन माई कौन नौ देखी कंचा मरच धर कौन माई भल तो हाँ भल झियो खाली भुजी भात खाइल काली आसिलनि खाइ थान्तो पुन तले डाकी सिना आई था आम डाकिन कौन बेलाली तले जाओ प्याज मुर्च बिल काड़े ना ना जाउ दिल कुआड़े जीव कि रब्बा दिन दिया घरू जीव कर छाड़ी जाउ तू कुआड़े रोउन कुआड़े जीव कुआड़े ना ना उठे जीव कुआड़े मुरान दे दिबि न रांधिल हबनी आज नहीं कर भुकरे रहबी भुकरे रहबी भुकरे रहबी आम गाइस मान उठी हाय कर दियो ना ना महाय करबी नि लोमा मते लज्जा लागुची ना ना लज्जा लाउची आउ कौन पाई ना 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 लज्जा कौन पाई तू अभ्यास है जे तू कर दे हाय से हाँ हाय हाँ एबे तो हाथटा हल्लेलो ना सिद्धिया का हाय ए तेरे टमाटर उठ के काट देली हैं टमाटर खाइ ले हटे काई हाय कर आंज ना जेबे काट जीव रोषेई कर रोउ ना आज बेपार टी कर दियो ए बजेबी जे गुटे गुटे चार कर सुते शूटिंग हैं